सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूमा नमस्कार। सदा चाहिँ नयाँ नयाँ भिडियो ल्याउने क्रममा आज म हजुरहरूलाई राष्ट्रिय खोप तालिकाको बारेमा विस्तृत जानकारी लिएर आएको छु। राष्ट्रिय खोप तालिकालाई नेसनल इम्युनाइजेसन सिस्टम इन नेपाल पनि भनिन्छ। इम्युनाइजेसन सिस्टम हाम्रो नेचुरल इम्युनिटी अथवा एक्वायर इम्युनिटी भनेर दुई प्रकारको हुन्छ। नेचुरल इम्युनिटी भनेको it is not produced by the immune response. This type of immunity is present at birth and appears to be present in all member of a species. अब acquired immunity भनेको it develops after birth as a result of exposure to an antigen, thereby activating the immune response. Acquired immunity can be either active or passive, depending on whether the immune response took place in the host or a donor. Different type of vaccines. Vaccines का टाइपहरू लाइभ एटेन्युटेड, example measles, mumps, rubella, short form MMR combined vaccine, varicella, chickenpox, influenza, nasal spray अथवा अर्को रोटाभाइरस। अर्को रहेको छ हाम्रो इनएक्टिभेटेड अर किल्ड, पोलियो or hepatitis A. In toxoid type of vaccine, diphtheria and tetanus are the toxoid. Subunit or conjugated. Hepatitis B, influenza, Haemophilus influenza type B, pertussis, and pneumococcal and meningococcal are the subunit conjugate vaccine. The National Immunization Program, short form NIP, is a priority P1 program of the Government of Nepal. Launched as the expanded program on immunization in 2034 BS 1977 or 78, the National Immunization Program has made several milestones, including Millennium Development Goal 4 (MDG 4) on reducing under 5 mortality. 11 antigens are provided through the national program to eligible infants, children, and mothers through more than 16,000 outreach sessions, including in geographically and economically hard to reach and marginalized communities. Goal, objective, and strategies. The National Immunization Program has two main guiding documents. They are the Nepal Health Sector Program 2 Implementation Plan NHSP IP2 focused on increasing access and utilization of essential healthcare services, especially to reduce disparities in access to healthcare. It gave high priority to the immunization program. The Comprehensive Multi-Year Plan of Action 2012-2016 is the main guiding document for the National Immunization Program. It was aligned with policy document of the National Immunization Program, World Health Assembly resolution, and the Global Vaccine Action Plan. The overall goal of the CMOPOA 2012-16 was to reduce child mortality, morbidity, and disability associated with vaccine preventable diseases. Target and schedule. The target population of the National Immunization Program are under 1 year old for BCG, DPT, hepatitis B or HIV, OPV, IPV, PCV, and measles rubella 1 MR1 vaccine. Next, 12-month-old children for Japanese encephalitis. Next, 15-month-old children for measles rubella second dose. Next, pregnant women for tetanus toxoid and low-dose diphtheria toxoid containing vaccine. EPI. First of all, we should know what is EPI means. EPI means Expanded Program on Immunization. It means it is established in 1974 and many countries started implementing EPI. Expanded Program on Immunization EPI, including BCG and DPT vaccine, started in Nepal in 1979 in 3 districts. However, EPI, including BCG, DPT, oral polio vaccine, and measles, was expanded to all 75 districts by 1989. Total 11 diseases and mother goes to 6 times to health facilities center. Immunization is the process whereby a person is made immune or resistant to an infection disease, typically by the administration of a vaccine.
Vaccine stimulate the body's own immune system to protect the person against subsequent infections or disease. Extended program on immunizations is a WHO program with the goal to make vaccine available to all children throughout the world. First vaccine developed by means smallpox in 1978 AD. First vaccine was developed by Edward Jenner. In May 1974 AD, WHO officially launched a global immunization program called Expanded Program on Immunization. In 2034 BS, Nepal had started two vaccines, namely BCG and DPT through EPI in three districts, Dhanusa, Rupandai and Sindhupalchok. In 2036-37, two vaccines, namely polio and measles, were added. By 2045 BS, the EPI throughout the 75 districts for six major killer diseases. Hepatitis B was initiated in 2060 BS, Japanese encephalitis in 2063 BS, and Haemophilus influenza type B in 2066 BS. In 1996/97, Nepal initiated the polio eradication effort by holding the first national immunization days all over the country. Adverse effect following immunization. Sentinel sites was initiated in 2004 AD. School immunization was initiated with TT for students grade 1, 2 and 3 in a district in 2005 AD and now as revised for grade 1 students only. Nepal achieved maternal and neonatal tetanus elimination since 2005 AD and able to sustain it till now. Nationwide measles rubella campaign was conducted in two phases. First phase, fiscal year 2068-69 in 15 districts and second phase in fiscal year 2069-70 in rest 60 districts. MR vaccine was introduced was routine immunization since fiscal year 2070-72. Nepal has been declared as a polio-free country in 27 March 2014 AD. The last case of poliomyelitis was observed in August 2010 in Rohtahat. Inactivated polio vaccine (IPV) was introduced in 2071 BS in routine immunization. Now I have to describe here in detail of regarding the vaccine. साथीहरू अब म तपाईँहरूलाई चाहिँ भ्याक्सिनको चाहिँ डिटेल बताउन चाहन्छु। BCG ब्यासिलस क्यालमेटिग्युरिन भनेर यसको फुल फर्म रहेको छ। यो कति कुन उमेरमा एडमिनिस्ट्रेसन गर्ने एट बर्थ टाइम भनेर भनिन्छ 1 डोज यसको र यसको रुट अफ एडमिनिस्ट्रेसन रहेको छ इन्ट्राडर्मल डोज 0.05 ml डिजिज ट्युबरकुलोसिसको विरुद्धमा लगाइन्छ यो र इयर एडेड इन नेसनल एक्सपान्डेड प्रोग्राम फर इम्युनाइजेसन नेपाल भनेर 1979 BCG एन्ड DPT पाइलोटेड इन 3 डिस्ट्रिक्ट बारा कास्की एन्ड भक्तपुर एक्सपान्डेड टु अल डिस्ट्रिक्ट इन 1989। त्यस्तै गरी म अब पेन्टाभ्यालेन्ट भ्याक्सिन। पेन्टाभ्यालेन्ट भन्नाले 5 वटा रोगहरूको बारेमा हुन्छ, जस्तै डिप्थेरिया, पर्टोसिस, टिटानस, हेपाटाइटिस बी एन्ड हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा बी। यो कहिले कहिले एडमिनिस्ट्रेसन गर्ने त भनेपछि 6 हप्ता, 10 हप्ता र 14 हप्तामा 3 डोज लगाइन्छ। यो इन्ट्रामस्कुलर लगाइन्छ र यसको डोज रहेको छ 0.5 ml। डिजिज कुनको विरुद्धमा भनेछ डिप्थेरिया, पर्टोसिस, टिटानस, हेपाटाइटिस बी एन्ड हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा बी। त्यस्तै गरी मैले प्रत्येक रोगको मैले डिटेल देखाएको छु, हजुरहरूले पज गरेर यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई अझै मैले विस्तृतको लागि नेपालीमा पनि लेखेको छु, अगाडि हेर्नुहोस्। भ्याक्सिनेसन, व्हाट फर, साइट अफ एडमिनिस्ट्रेसन, डोज एन्ड व्हेन। ब्यासिलस क्यालमेटिग्युरिन भन्छ ट्युबरकुलोसिस, नेपालीमा यसलाई क्षयरोग भनिन्छ। साइट अफ एडमिनिस्ट्रेसन राइट आर्म, अप्पर साइड, इन्ट्राडर्मल 1 डोज ओन्ली भनिन्छ यसलाई। डोज रहेको छ 0.05 ml र एट बर्थ। डिपिटी हेपाटाइटिस बी, एचआइभी, डिप्थेरिया भनेको नेपालीमा ब्यागुते रोग, पर्टोसिस भन्नाले लहरे खोकी, टिटेनस धनुष्टङ्कार, हेपाटाइटिस बी नै भयो र हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा टाइप बी भनेको हैजा र यसको डोज हामीले इन्ट्रामस्कुलर भास्टस लेटरल मसल अफ द लेफ्ट लेग थाई भनिन्छ 0.5 ml
6 हप्ता, 10 हप्ता र 14 हप्तामा यो दिने गरिन्छ। त्यस्तै गरी ओरल पोलियो भ्याक्सिन हामीले ओरल दिएको हुन्छौँ र 2 ड्रप्स 6 हप्ता, 10 हप्ता र 14 हप्ता। न्युमोकोकल कन्जुगेट भ्याक्सिन पिसिभी भनेको हजुरहरूको यसलाई निमोनिया भनेर हामीले चिन्दछौँ। यो कहाँ लगाइन्छ भने इन्ट्रामस्कुलर भास्टस लेटरल मसल अफ राइट लेग। यो 0.5 ml रहेको छ 6 हप्ता, 10 हप्ता र 9 महिना। त्यस्तै गरी रोटाभाइरसले केसको लागि भन्छ रोटाभाइरसले डायरिया गराउँछ, फिभर, भोमिटिङ गराउँछ र यो ओरल हामीले लिन्छौँ 1 ml जति 6 हप्ता, 10 हप्तामा हामीले 2 डोज मात्रै रोटाभाइरसको रहेको छ। अब जान्छौँ हामी फ्र्याक्सनल इन्जेक्टेबल पोलियो भ्याक्सिन। इन्जेक्टेबल गर्ने हामीले पोलियो भ्याक्सिनलाई लेफ्ट आर्म अप्पर साइड 2 डोज ओन्ली। 2 डोज भन्नाले कुन कुन हो त 6 हप्ता र 14 हप्तामा र 0.5 ml मात्रै। मिजल्स र रुबेला। मिजल्स भन्नाले हामी दादुरा बुझ्छौँ, रुबेला नै भनिन्छ। यसको डोज हामीले कहाँ लगाउँछौँ सबक्युटेनस लेफ्ट आर्म एन्ड अप्पर साइड 2 डोज मात्रै। 2 डोज भन्नाले 9 महिना र 15 महिनामा र यसको डोज रहेको छ 0.5 ml। अब जान्छौँ हामी जापानिज इन्सेफलाइटिस। जापानिज इन्सेफलाइटिसको हामीले सबक्युटेनस राइट लेगमा लगाउँछौँ र हजुरको यो 0.5 ml रहेको छ र यो हामी 12 महिनामा लगाउँदछौँ। टिटेनस डिप्थेरिया भनेको टिटेनस धनस्टङ्गा, डिप्थेरिया भनेको भ्यागुते रोगको विरुद्धमा इन्ट्रामस्कुलर भने डेल्टोइड मसल इन द अप्पर लेफ्ट आर्ममा लगाउँछौँ। यो 0.5 ml 2 डोज 1 month अपार्ट ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी भनिन्छ। हामीले यसलाई यसरी डिस्क्राइब गरेका छौँ। अझै सजिलो बुझ्नको लागि तपाईँहरूले एट बर्थ भनेर अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ BCG, त्यस्तै गरी DPT, हेपाटाइटिस बी एन्ड HIV 6 हप्ता, 10 हप्ता, 14 हप्ता मैले टिक लगाएको छु। जुन ब्ल्याक डार्क लगाएको छ त्यसमा चाहिँ हामीले लगाइदिन भनेर बुझ्नु पर्दछ। जहाँ टिक लगाएको छु भनेर यो चाहिँ हजुरहरूले विस्तृत जानकारी हेर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो पज गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र मजाले यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। हु सुड नट बी भ्याक्सिनेटेड। कस्तो किसिमको मान्छेले भ्याक्सिन लगाउन हुँदैन, जस्तै एलर्जी, फिभर, HIV इन्फेक्सन, इम्युनोडेफिसियन्सी, न्युरोलोजिकल डिसअर्डर, प्रिम्याचुरिटी, रिएक्सन टु प्रिभियस भ्याक्सिन, साइमल्टेनियस एडमिनिस्ट्रेसन अफ भ्याक्सिन, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया भएको बेलामा चाहिँ भ्याक्सिन लगाउन मिल्दैन। साइड इफेक्ट अफ भ्याक्सिन के छन् त हाम्रो साइड इफेक्ट? इन मोस्ट केसेस भ्याक्सिन साइड इफेक्ट आर माइनर एन्ड गो अवे विथ अ फ्यु डेज। Side effects vary according to vaccine type, but generally mild side effects may include pain, redness, tenderness, or swelling at injection site, fatigue, headache, itching at injection site, nausea, fever, mild rash. यस्ता हाम्रो साइड इफेक्टहरू देखिन सक्छन्। Parents should be keep an eye out for any unusual condition such as high fever, weakness, or behavior changes. Sign of a serious allergic reaction can include difficulty breathing, hoarseness or wheezing, hives, paleness, weakness, a fast heartbeat or dizziness. यस्ता यस्ता हाम्रा साइड इफेक्टहरू भ्याक्सिनका देखिन सक्छन्। थ्याङ्क यू साथीहरू। तिमी को हो भन्ने अरूलाई निर्णय गर्न नदेऊ, आफ्नो परिचय तिमी आफैले बनाऊ। हस्त धन्यवाद। अन्त्यसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।